बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ के मरने के बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और मुझे सौतेली माँ के ताने सहने पड़े। दिन रात बर्तन मांजती और जिल्लत सहती रही। रोटी के टुकड़े के लिए भी तरसती थी। एक दिन मौका मिला तो मैं वहाँ से भाग निकली और औरतों के फलाही अदारे के दरवाजे पर जा गिरी। वहाँ की नेक दिल मालकन ने मुझे सहारा दिया और मुझे अपनी बेटी बनाकर घर ले आई। यूं कुछ वक़्त बाद मेरी शादी एक अमीर तरीन घराने में करवा दी। मगर जब शौहर पर नज़र पड़ी तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अपना। अम्मा की मौत के बाद मेरा बचपन सौतेली माँ के ज़ुल्म सहते-सहते गुज़रा था। मुझे आज भी वो दिन याद है, जब अम्मा बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रही थीं। इनका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो बार-बार मेरा हाथ पकड़तीं और कमज़ोर आवाज़ में कहतीं, "बेटी, मेरी बात मज़बूत रहना।" मेरी आँखों से आँसू बहते जा रहे थे और मैं इनके सीने से लगकर कहती, "अम्मा, आप मुझे छोड़कर ना जाएँ।" लेकिन वो चंद लम्हों के बाद एक लंबी साँस लेकर खामोश हो गईं और मेरा वजूद जैसे ज़मीन में धँस गया था। अभी मैं माँ के दुःख से सँभली भी नहीं थी कि कुछ दिन बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन वो नई औरत को घर लेकर आए। दरवाजे पर ही उन्होंने कहा, "ये अब से तुम्हारी माँ है।" मैंने खामोशी से घर में आती औरत को देखा। इसकी नज़रें तेज थीं। इसने मुझे एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, "हाँ, तो यही है वो लड़की?" अब्बा ने फौरन कहा, "हाँ, यही है मेरी बेटी। तुम इसे अपनी बेटी समझना।" मगर वो औरत पहली मुलाकात से ही मुझे बेटी की बजाय एक बोझ समझने लगी थी। वो अक्सर मुझे कहती, "तुम्हारी शक्ल अपनी माँ पर गई है, इसीलिए मेरी आंखों में तो खटकती है।" और फिर जूता या चम्मच जो इसके हाथ में आता सीधा मुझ पर दे मारती। मैं कोई काम करती तो वो कहती, "जल्दी कर, सुस्त मखलूक, अभी और काम करने हैं।" एक रात मेरे लिए खाने को कुछ नहीं बचा था। देर से मैंने रकाबी में थोड़ा सा आटा निकाला और रोटी बनाकर खाना चाही तो वो अचानक किचन में आ गई और मेरे हाथ पर जोर से चमचा दे मारा। बोली, "भूखी मर जाना, मगर कभी चोरी मत करना।" मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, "अम्मा, मैं चोरी तो नहीं कर रही थी, बस भूख लगी थी।" इस पर वो चीख पड़ी, "भूख लगी है तो दरवाजे पर जाकर बैठ और भीख मांग ले।" मैंने अपनी कमीज के दामन से आंखें पूंछी और खामोशी से बर्तन रख दिया। कई दफा अबू घर में आते तो दिल चाहता कि सब कुछ इन्हें बता दूं, मगर इनकी मसरूफियत और सर्द मजाजी देकर जुबान बंद ही रहती। अबू ने एक बार पूछा, "अनम, स्कूल का काम कैसा चल रहा है?" मैंने सर झुकाकर कहा, "जी अब्बा।" वो सुतीली माँ ने फौरन बात काट दी और कहा, "इसका पढ़ाई से क्या लेना देना, बस घर का काम काज सीख लो, बस यही बहुत है।" अब्बा ने मुझे एक लम्हे को देखा मगर कुछ नहीं कहा और बाहर निकल गए। मेरा दिल चाहा कि चीख चीख कर कहूँ, "अब्बा, मैं आपकी बेटी हूँ, नुकरानी नहीं।" मगर हिम्मत नहीं हुई। हर रात मैं अपनी चारपाई पर लेटती और खुद से कहती, "अनम, सब्र कर, तुझे इज्जत को बचाए रखना है।" मगर वो मोहल्ले की औरतों के सामने कहती, "ये लड़की किसी काम की नहीं है।" मैं दिल ही दिल में सुलगती रहती और सोचती कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे यूं जलील ना होना पड़ता। वो लम्हा मुझे आज भी याद है, जब मैंने हिम्मत करके कहा था, "अम्मा, आप मुझे क्यों हर वक्त मारती रहती हैं?" इसने मेरे बाल पकड़कर झुटका दिया। इसने मेरे बाल पकड़कर झटका दिया और कहा, "बस कर, ज्यादा जुबान तराज मत बन, वरना अभी बाहर निकाल दूंगी।" मैंने रोते रोते कहा, "मैं एक इंसान की तरह जीना चाहती हूँ।" वो कहकर लगाकर बोली, "इंसान तुम हो ही नहीं, बस मेरे लिए नुकरानी बनकर पैदा हुई हो।" इस जुमले ने मेरा दिल अंदर से चीर डाला, मगर मैं फिर भी खामोश हो गई, क्योंकि जानती थी मेरे बोलने का नतीजा फिर एक नई मार होगी। मैंने सीख लिया था कि कैसे अपने आंसू अंदर ही अंदर पी जाने हैं और दुनिया को ये दिखाना है कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन अंदर से मैं हर दिन टूटती जा रही थी। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गई तो सामने की बड़ी हवेली की छत पर नजर पड़ी, जहाँ वो लड़का खड़ा था। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर निगाहें रुक नहीं सकी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। फिर वो जरा रुका और हंसते हुए मुझे देखने लगा। मैं बेख्तियार ठटक गई। दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया, जैसे वो मुस्कुराहट मेरे अंदर उतर गई हो। मैंने खुद से कहा, "अनम, पागल मत बन, ये तेरे हिस्से के ख्वाब नहीं है।" लेकिन दिल ने फिर सरगोशी की। काश वो एक लम्हे के लिए कुछ बात कर ले। अचानक सुतीली माँ की आवाज़ नीचे से गूंजी, "अनम, ओ अनम, कहाँ मर गई है? काम छोड़कर छत पर खड़ी क्या नज़ारे कर रही है?" मैंने घबरा कर कपड़ा बाल्टी में फेंका और तेजी से बोली, "जी,
अभी आ रही हूँ। मगर दिल के अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ भूख और जिल्लत भरी जिंदगी थी, दूसरी तरफ एक मुस्कुराहट जिसने लम्हा भर को मुझे जीने की वजह दे दी थी। मैंने खुद से कहा, अनम, होश में आ। ये लोग तेरे जैसे गरीबों को सिर्फ नौकरानी समझते हैं। इस सोच ने मुझे झंझोड़ दिया था, मगर दिल ने फिर जिद पकड़ ली थी। मैंने नीचे आते ही सौतेली माँ को पानी का गिलास दिया तो वो गुस्से से बोली, क्या हुआ? ऊपर जाकर किसी शहजादे को देख रही थी क्या? मेरा दिल लर्ज गया। मैंने कपकपाती आवाज में कहा, नहीं अम्मा, कपड़े सुखा रही थी। इसने तीखी नजर मुझ पर डाली और कहा, तेरी जगह यही है, इस घर में नौकरानी बनकर गुजार। मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया, काश तुम जानती कि ख्वाबों को कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन जुबान बंद रखी, क्योंकि जानती थी एक और थप्पड़ मेरा मुंतजिर है। इस रात मैंने चारपाई पर लेटे हुए कितनी ही देर सोचा था। कहा, अगर मैं कभी किसी के दिल में उतर ही ना सकूं तो क्या होगा? फिर जवाब आया, मोहब्बत करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि वो मिले। मैंने चादर आंखों पर खींची, लेकिन वो मुस्कुराहट बार बार आंखों में आकर मुझे झिकाती रही और मैं रात भर सोचती रही, गरीब होने का मतलब क्या वाकई ख्वाबों पर पाबंदी है? रात भर इन्हीं ख्यालों में जागी और अगली सुबह जब मैं रोटी बनाने लगी तो मुझसे मामूली सा आटा जमीन पर गिर गया। सौतेली माँ गुस्से से आग गोला हो गई। इसने छड़ी मेरे बाजू पर दे मारी और चीख कर कहा, हर वक्त ख्वाबों में रहती है, काम काज करना नहीं आता तुझे? मैंने कांपते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया अम्मा। वो और ज्यादा बफर गई और बार बार मारती रही, यहाँ तक कि मेरा जिस्म दर्द से कांपने लगा। मैं बुखार में तपने लगी। दिन ढलने पर अब्बा घर आए तो मैं कपकपाते हुए इनके पास गई और पहली बार हिम्मत करके कहा, अब्बा, मुझे वो बहुत मारती है, मेरी हालत देखें, मैं बीमार हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में कहा, अनम, वो तुम्हारी माँ है। अगर इसने मारा है तो तुम्हारी भलाई के लिए ही मारा होगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अब्बा, आपको लगता है कि ये भलाई है? मेरा जिस्म जल रहा है और वो मुझे रात दिन जलील करती है। वो सुनकर कुर्सी से उठे और सख्ती से बोले, बस जुबान ज्यादा मत चलाओ, ये घर इसी वजह से चल रहा है। मैंने रोते हुए कहा, तो फिर मेरा कोई नहीं है ना? अब्बा वो खामोश हो गए और कमरे से बाहर चले गए। मैं दीवार से लगकर बैठ गई और बार बार खुद से कहती रही, अनम, तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। रात गए, मैंने हिम्मत की और घर के दरवाजे से निकल पड़ी। अंधेरी गलियों में कदम घसीटते घसीटते जा रही थी। बुखार ने जिस्म तोड़ रखा था और दिल खौफ से कांप रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर मैंने एक फैसला कर लिया था कि अब इस घर में वापस नहीं जाना। मैं खुद से बार बार कहती जा रही थी, चाहे भूखी मरूं, पर अब जिल्लत नहीं सहूंगी। कई घंटे चलने के बाद मैं एक दरवाजे के बाहर गिर पड़ी। अंदर से किसी औरत की आवाज आई, कौन है? बाहर मैंने कमजोर आवाज में कहा, मैं हूं। दरवाजा खुला तो एक बावकार औरत ने मुझे संभाला और कहा, बेटी, कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने रोते हुए कहा, अनम। इसने मुझे सहारा दिया और अंदर बिठाकर पानी पिलाया और फिर बोली, बेटी, अब से तुम मेरी बेटी हो। मैंने कांपते हुए कहा, क्या आप वाकई मुझे अपनी बेटी बना सकती हैं? मैंने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा और कहा, हाँ अनम, तुम मेरी बेटी हो। इस लम्हे बरसों बाद मेरा दिल भर आया। मैंने पहली बार किसी के कंधे पर सर रखकर सुकून का सांस लिया। इसने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब महफूज हो। और यूं मुझे एक नई पनाह मिल गई। बाद में पता चला कि वो औरत सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक बड़े फलाही अदारे की मालिक भी है। इसने मेरा हाथ थाम कर कहा, अनम, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस अदारे की जिम्मेदारी भी हो। अब तुम पढ़ोगी, लिखोगी और सबको दिखाओगी कि तुम में क्या सलाहियत है। मैंने डरते डरते कहा, क्या वाकई मुझे पढ़ने का हक है? वो हंसकर बोली, ये हक तुम्हारे साथ ही पैदा हुआ था, किसी ने छीन लिया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया। और यूं पहली बार मेरे हाथ में फिर से किताब आई। मैंने कांपते हाथों से इसको खोला तो दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कहा, अम्मा, अगर मैं नाकाम हो गई? तो इसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर जवाब दिया, नाकाम होना तब होता है जब हार मान ली जाए। तुम हार नहीं मानना। अदारे में उस ने जब मुझे परखा तो हैरान रह गए। एक दिन टीचर ने क्लास में सबके सामने कहा, ये लड़की सवालों के ऐसे जवाब देती है जैसे बरसों से पढ़ रही हो। मैंने नजरें झुकाकर कहा, मैंने तो अभी शुरू किया है। वो मुस्कुरा कर बोली,
शुरू ही ऐसा हो तो अंजाम कौन रोक सकता है। हर इम्तिहान में मैं सबसे आगे निकलने लगी। लड़कियां मुझसे पूछती, अनम तुम इतना सब कैसे याद कर लेती हो? मैं हंसकर कहती, शायद इसलिए कि मैंने बचपन से सिर्फ जिल्लत याद की है। अब इल्म को याद करके सुकून मिलता है। सब हंस पड़ती, मगर मेरे अंदर की तन्हाई कोई नहीं जानता था। रात को बिस्तर पर लेटते ही वही पुराना चेहरा सामने आता। मोहल्ले की छत पर देखा हुआ वो लड़का जिसकी मुस्कुराहट मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं अक्सर अपने दिल से मुकालमा करती, अनम ये सब ख्वाब हैं, भूल जा। लेकिन दिल जवाब देता, कुछ ख्वाब भूलने से भी नहीं भूलते। कभी कभी मैं अम्मी से बात करते हुए कह देती, अम्मा आपने कभी किसी को चाहा था? वो हंस कर बोलती, अनम ये सवाल इतनी छोटी उम्र में। मैं नजरें चुरा कर कहती, बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो मेरे माथे को चूम कर कहती, अनम पढ़ाई पर ध्यान रखो, बाकी सब वक्त पर मिलेगा। लेकिन मैं जानती थी कि वो चेहरा दिल से मिटने वाला नहीं है। मैंने कई बार आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, क्या वाकई वो कभी मुझे मिल पाएगा? फिर हंस देती और कहती, नहीं, वो अमीर है और मैं तो बस अनम हूँ। मगर दिल के अंदर वो सवाल हर रात जागता, और मेरी कामयाबियां भी इस सवाल का जवाब ना बन सकी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। अदारे में एक बड़ा फंक्शन रखा गया था। सब लड़कियां तैयारियों में मसरूफ थीं। मैं भी एक तरफ प्रोग्राम के कार्ड तरतीब दे रही थी कि अचानक शोर उठा। सब लड़कियां एक दूसरे को कहने लगी, कोई बहुत बड़ा डोनर आया है। मैंने भी ध्यान में कान खड़े किए और दिल ही दिल में कहा, खैर हो। फिर जैसे ही नजर दरवाजे की तरफ उठी, मेरा सांस रुक गया। वो चेहरा, वही अंदाज, वही मुस्कुराहट, वो आ गया था। वो जिसे बरसों पहले मैंने छत पर देखा था। दिल ने इसे पहचान लिया था। मैंने झट से निगाह झुका ली और दिल की धड़कन इतनी तेज हुई कि लग रहा था सब सुन लेंगी। एक लड़की ने मेरा हाथ हिलाकर कहा, अनम देखो कितना खूबसूरत आदमी है, तुम क्यों छुप रही हो? मैंने कांपते लहजे में कहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, और कार्ड्स में मुंह छुपा लिया। इसी दौरान वो हमारी नेक दिल मालकन के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गया और माइक पर आकर बोला कि अदारा हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमें मिलकर इसे सहारा देना है। सबने तालियां बजाई और वो चेक हवाले करने लगा। मेरे हाथ कांपते जा रहे थे। मैंने खुद से कहा, अनम वो तुम्हें कभी नहीं पहचान सकता, तुम बस खामोश रहो। मगर दिल ने जवाब दिया, क्या वाकई वो तुम्हें नहीं पहचान पाएगा? मैंने आस्तीन से पसीना साफ किया। दिल में बार बार मुकालमा चल रहा था, अनम ये वो लम्हा है जिससे तुम बरसों डरती रही। क्या होगा अगर इसकी निगाह तुम पर रुक गई, और अगर इसने पहचान लिया तो तुम क्या करोगी? फिर दिल ने कहा, वो अमीर है, इसके पास दुनिया है, तुम्हारे पास बस यादें हैं। इसी दौरान मेरी एक सहेली ने आकर कहा, अनम तुम्हारा नाम भी प्रोग्राम में अनाउंस होने वाला है, तुम्हारी कारकर्दगी की तारीफ की जाएगी, तुम्हें स्टेज पर जाना होगा। मेरा दिल दहल गया। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकती। लेकिन वो जिद करने लगी। सब लड़कियां कहने लगी, तुम हमारी फख्र हो और अब भाग नहीं सकती। मैंने आखिरी कोशिश की, मगर किसी ने नहीं सुना। दिल में तूफान था, कदम लरजने लगे और सामने वो बैठा था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह आज मुझे छुपा ले, मेरी शिनाख्त छुपा ले, क्योंकि अगर इसने एक नजर भी पहचान ली तो मेरी बरसों की हिम्मत टूट जाएगी। प्रोग्राम मुकम्मल हुआ और दिन गुजर गए। मैंने पढ़ाई पर तवज्जो दी, इम्तहानात दिए, और आखिरकार वो दिन याद आया जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब जिंदगी एक नया रुख लेगी। अदारे की मालकन ने कहा, अनम तुमने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है, अब वक्त है कि तुम अपने कदमों पर खड़ी हो जाओ। मैंने अदब से कहा, आपकी बदौलत ही सब कुछ मुमकिन हुआ। इसने मुस्कुरा कर मेरा माथा चूमा और कहा, तुम्हें जल्द ही एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और वाकई चंद दिनों बाद मुझे एक दफ्तर में मुलाजमत मिल गई। पहले दिन ही मैंने खुद से वादा किया था, अनम चाहे कुछ भी हो अपनी इज्जत को कभी कमजोर नहीं होने देना। मैं वक़्त पर ऑफ़िस आती, वक़्त पर काम करती और हर एक से मुअद्दबाना अंदाज़ में बात करती। बॉस अक्सर कमरे में आकर रुक कर जाता और बार-बार कहता, "अनम, तुम बहुत मेहनती हो, तुम जैसी लड़कियाँ कम ही देखने को मिलती हैं।" मैं बस रस्मी मुस्कुराहट देती और अपने कागज़ों में झुक जाती। फिर वो बार-बार मेरे करीब आकर बात करने के बहाने ढूँढने लगा। कभी कागज़ात हाथ में दे देकर कहता, "अनम, ये फ़ाइल देख लो", और मेरे कंधे के पास झुक जाता। कभी कहता, "तुम्हारी मेहनत की मैं कदर करता हूँ", और ऐसी मुस्कुराहट देता
जैसे अल्फाज के पीछे कुछ और छुपा हो। एक दिन इसने काम के दौरान कहा, देखो तुम बहुत मुख्तलिफ हो, बाकी सब समझौता कर लेते हैं, तुम क्यों अपने लिए मुश्किल रास्ता चुनती हो? मैंने सीधा जवाब दिया, सर मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ, किसी और के सहारे से नहीं। वो कुर्सी पर टेक लगाते और वे हंसता और बोला, दुनिया में सब लोग सहारा लेते हैं अनम, सिर्फ तुम ही अलग हो। मैंने मजबूत लहजे में कहा, जी सर, मैं अलग ही हूँ और ऐसा ही रहना चाहती हूँ। फिर भी वो हर बार मुझे नरम जुमलों में कायल करने की कोशिश करता। कभी कहता, तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है, कभी कहता, अजाफी सहूलतें दी जा सकती हैं। इसकी नज़रें मेरे जवाब से ज़्यादा मेरे सकूत को टटोलती रहती और मैं हर बार यही दोहराती, सर मेरा ज़मीर मेरे साथ है। फिर एक दिन इसने सब हदें पार कर दी। कमरे में दरवाज़ा बंद करके मेरे करीब झुक गया और आहिस्ता से बोला, तुम समझ क्यों नहीं रही? मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। लम्हा भर को इसकी सांसें मेरे करीब आकर जैसे मुझे आजमाने लगी। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, दुनिया बदले या ना बदले, मेरा ईमान और इज्जत नहीं बदल सकती। इसके चेहरे पर नागवारी के साथ हैरत भी थी। इसने कहा, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या खो रही हो? मैंने अपने हाथ में पकड़े कागज मेज पर रखते हुए कहा, जी मुझे पूरा अंदाजा है। मैं एक जॉब खो रही हूँ, लेकिन अपनी इज्जत बचा रही हूँ। मैंने खामोशी से अपना इस्तीफा लिखा और इसकी मेज पर रखकर दरवाजा खोल दिया। वो कुर्सी पर बैठा देर तक मुझे देखता रहा, जैसे यकीन नहीं आ रहा हो कि कोई इसके जाल में फंसने के बजाय अपनी राह चुन सकता है। और मैं बाहर निकल आई। दिल के अंदर सुकून था कि मैं हार कर भी जीत गई हूँ। इस लम्हे दिल बहुत भारी था, लेकिन अंदर कहीं एक सुकून भी था कि अनम, तुमने आज फिर अपने वजूद को बेचा नहीं, अपनी रूह को जिंदा रखा है। मगर जिंदगी तो रुकी नहीं। चंद दिन के बाद ही मुझे एक और जॉब मिल गई। इस दफ्तर का माहौल पहले से बहुत मुख्तलिफ था। मैंने सोचा, शायद अब सुकून से काम कर सकूंगी। पहले दिन ही मेरे एक साथी अहमद ने मेरा इस्तकबाल किया और कहा, खुश आमदीद अनम साहिबा, आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बताइएगा। मैंने शुक्रिया कहा और दिल ही दिल में सोचा कि शुक्र है यहाँ सब अच्छे लोग हैं। अहमद अक्सर लंच ब्रेक में मेरे पास आकर बैठ जाता और बातें करने लगता। कहता, आप बहुत मेहनती हैं, आप जैसे लोग कम मिलते हैं। कभी कहता, अनम आप हमेशा दूसरों का ख्याल रखती हैं। मैंने इसे एक अच्छा दोस्त समझकर बातचीत जारी रखी। दिन गुजरते गए और वो और करीब आने लगा। एक दिन इसने कहा, अनम मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, क्यों ना हम ये रिश्ता आगे बढ़ाएं। मैंने चुन कर कहा, अहमद क्या आपका मतलब शादी है? इसने फौरन कहा, जी बिल्कुल, मैं इस मामले में संजीदा हूँ। मैंने हल्की आवाज में कहा, अहमद ये फैसला बहुत बड़ा है, मुझे वक्त चाहिए। इसने कहा, वक्त ले लीजिए, मगर मैं आपका इंतजार करूंगा। अहमद वाकई बहुत अच्छा इंसान था, नरम लहजा रखने वाला, इज्जत करने वाला, हर बात समझने वाला। लेकिन मेरे दिल के नहा खाने में एक साया सा हर वक्त साथ रहता। वो चेहरा जिसे बरसों पहले मैंने अपने घर की छत पर खड़े होकर एक लम्हे को देखा था, वो मुस्कुराहट, वो निगाहें आज भी याद थीं। जैसे वक्त थम गया हो, मगर साथ ही दिल ये भी जानता था कि वो कोई आम आदमी नहीं था। इसकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत दूर थी। वो अमीर था और मैं एक गरीब बेसहारा लड़की थी। मेरे पास ना सहारा था, ना कोई पुश्त पनाही। इसलिए बार बार सोचती कि भला ऐसा मुमकिन भी कैसे होता कि वो मुझे दोबारा याद करता या मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दे। ये ख्याल ही गैर हकीकत सा लगता था। और फिर मैंने हकीकत को सामने रखते हुए अहमद की बातों पर गौर करना शुरू किया। वो ना सिर्फ मेरा ख्याल रखता, बल्कि मेरे माजी की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत भी देता था। मैंने दिल को समझाया कि ख्वाब और हकीकत एक साथ नहीं चलते। अहमद की ऑफर मेरे लिए एक नई जिंदगी की खिड़की थी और मैंने यही सोचकर इस ऑफर को कबूल करने का फैसला किया कि कम अज कम कोई है जो मुझे माजी के दुख बुलाकर इज्जत के साथ आगे बढ़ने का मौका देना चाहता है। लेकिन फिर कुछ हफ्ते गुजरने के बाद भी मैंने महसूस किया कि अहमद का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। कभी वो अचानक कई दिनों के लिए गायब हो जाता, ना कॉल ना पैगाम, और जब वापस आता तो ऐसे बहाने बनाता जो मेरे दिल को तसल्ली नहीं दे पाते। एक दिन जब वो मेरे पास आया तो मेरे साफ लहजे में पूछा, अहमद ये सब क्या है, आपके रवैये क्यों बदल गए हैं? वो कुछ देर चुप रहा, फिर नजरें चुराते हुए बोला,
अनम, असल में मेरे घर वाले राजी नहीं हैं। मैंने हैरानी और दुख के साथ कहा। अहमद, तो फिर आपने मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? क्यों ये यकीन दिलाया कि मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ? वो थके लहजे में बोला। मैंने सोचा था शायद सब मान जाएंगे, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अहमद, अगर आप मजबूर थे तो मेरा वक़्त और मेरा इत्मीनान क्यों तोड़ा? मेरा क्या कसूर था? इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी इख्तियार की और कमरे से निकल गया। मैं टूटे हुए दिल के साथ कुर्सी पर बैठ गई, जैसे सारी रात एक लम्हे में मेरे खिलाफ हो गई हो। मैंने अपने अंदर की चीख को दबाया और खुद से कहा, अनम, ये दुनिया तुझे बार बार आजमाती है, लेकिन तू फिर भी टूट कर बिखर नहीं सकती। अगले दिन मैंने फैसला किया और सीधा जाकर अहमद से कहा, अहमद, मैं ये रिश्ता, ये दोस्ती, ये सब कुछ ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को मज़ीद धोखे में नहीं रख सकती। वो हैरान रह गया और बोला, तुम इतनी सख्त क्यों हो? थोड़ा वक़्त दे देती, शायद कुछ बदल जाता। मैंने मज़बूत लहजे में कहा, अहमद, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़ख्म खाए हैं कि अब मज़ीद झूठ और उम्मीद का सहारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे हकीकत के साथ जीना है, झूठी तसल्लियों के साथ नहीं। इस लम्हे दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था, मगर सहारा सिर्फ अल्लाह का ही था, कोई इंसान, किसी का सहारा नहीं। मैं वहाँ से चली गई, मगर दिल एक बार फिर पहले से ज़्यादा टूटा था। अचानक हमारे अदारे की मालकन शदीद बीमार पड़ गई और मैं इनके बिस्तर के पास बैठी इनके कदमों को दबाने लगी। वो बार बार कहती, अनम बेटी, मुझे पानी पिला दो। मैं घबरा कर कहती, माँ, आप फिक्र ना करें, मैं यही हूँ। मैंने पहली बार इनके चेहरे पर कमजोरी देखी थी। मेरा दिल कांप उठा था। सोचा, अगर ये भी छिन गई तो मेरे पास कौन रह जाएगा? मैंने इनके माथे पर ठंडी पट्टी रखी और आहिस्ता आवाज में कहा, माँ, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आप ही ने मुझे सहारा दिया है। मुझे डर लगता है आप कहीं मुझे अकेला छोड़ ना दें। वो मुस्कुराकर बोली, अनम बेटी, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन याद रखना, तुम अब कमजोर नहीं हो, तुम्हें अपने पाँव पर खड़ा होना है। मैंने रोते हुए कहा, माँ, आपके बगैर कैसे जीऊँगी? आप तो वो माँ हैं जिन्हें अल्लाह ने मुझे दूसरी बार अता किया है। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगीं, अनम, अगर मैं ना भी रहूँ तो कभी हिम्मत ना छोड़ना। मैंने जल्दी से कहा, नहीं माँ, आप ऐसा मत कहें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। मैं आपके लिए जहाँ जाना पड़े जाऊँगी, लेकिन आप कभी ये ना कहना कि आप नहीं रहेंगी। वो आहिस्ता से बोली, बेटी, मुझे तुम पर फ़ख्र है कि तुमने अपनी इज्जत, अपनी गैरत सब कुछ बचा कर रखा है। लोग धोखा देते हैं, दुनिया तकलीफ देती है, लेकिन तुमने हर बार सब्र किया है। मैंने इनकी बात काट कर कहा, माँ, अगर मेरे पास सब्र है तो वो सिर्फ आपकी बदौलत है। आपने मुझे माँ का प्यार दिया, सहारा दिया, रास्ता दिखाया, वरना मैं तो कब की टूट चुकी होती। वो हंसते हंसते खांसी में डूब गई। मैंने घबरा कर पानी दिया और कहा, अम्मा देखें, आप ज्यादा बात ना करें, आराम करें। उन्होंने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा और बोली, अनम, वादा करो, तुम हमेशा हिम्मत के साथ जियोगी। मैंने आंसुओं के बीच कहा, मैं वादा करती हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। वो खामोश हो गई तो मेरा दिल दहल गया। मैंने इन्हें हिलाकर कहा, माँ, आप सुन रही हैं ना? वो कमजोर आवाज में बोली, हाँ बेटी, सुन रही हूँ। और फिर आंखें बंद कर ली। मैंने रो रो कर कहा, माँ, अल्लाह के लिए मुझे यतीम मत कर। आप जानती हैं, मेरे पास कोई अपना नहीं। अगर आप भी चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? इसी लम्हे मुझे लगा जैसे कमरे की दीवारें मुझ पर गिरने लगी हैं, लेकिन फिर अंदर से आवाज आई, अनम, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। माँ ने मुझे यही तो सिखाया था। मैं जो अपने माँ बाप का घर बार छोड़कर भी संभल गई, वो सिर्फ इसी अदारे और माँ की वजह से ही था। लेकिन इनकी जुदाई ने मेरी कमर तोड़ के रख दी थी। लेकिन फिर भी मुझे अब अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होना था। मैं जॉब शुरू कर दी, लेकिन जिंदगी ने मुझे फिर एक इम्तहान में डाल दिया। एक दिन मैं दफ्तर के बाहर खड़ी अपनी फाइलें संभाल रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं चौंक कर मुड़ी तो सामने वही शख्स खड़ा था, वही जो बरसों पहले मेरे मोहल्ले की छत पर खड़ा मुस्कुरा कर मेरे दिल में घर कर गया था। वो हैरत से मुझे देखकर बोला, ये तुम हो अनम? तुम तो वही हो ना? मैंने फौरन नजरें झुका ली और तेज लहजे में कहा, आप
غلط پہچان رہے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں، میں غلطی نہیں کر سکتا، تم وہی ہو جو کبھی ہمارے محلے میں رہتی تھی، سہمی سی لڑکی۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں، آپ غلط ہیں۔ اس نے ضد کرتے ہوئے کہا، انم، تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ وہی آنکھیں ہیں جنہیں میں نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، پلیز مجھے پرانی باتوں میں نہ گھسیٹے، میں اب وہ نہیں ہوں۔ اس نے ایک لمحہ رک کر کہا، اگر تم وہ نہیں ہو تو پھر اتنی بے چینی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تیزی سے کہا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی بدل لی ہے اور ماضی کے زخم پھر سے نہیں کھول سکتی۔ وہ مزید قریب آ کر بولا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم اچانک کہاں غائب ہو گئی، تم نے سب کو چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سختی سے کہا، مجھے کچھ یاد نہیں اور نہ ہی میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، آپ بس یہی بات ختم کر دیں اور چلے جائیں۔ میں تمہارا دل ٹوٹنے کا درد برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اس لیے خود کو بہت سخت بنا لیا تھا۔ اس نے میرا راستہ روکتے ہوئے کہا، نہیں انم، یہ بات یہاں ختم نہیں ہو سکتی۔ میں برسوں سے سوچتا رہا، وہ لڑکی کہاں گئی جس کی معصومیت نے میرا دل چھو لیا تھا، اور آج جب وہ میرے سامنے کھڑی ہے تو میں کیسے مان لوں کہ یہ وہ نہیں ہے؟ میں نے روتی ہوئی آواز میں کہا، آپ نہیں جانتے اس لڑکی نے کیا کیا سہا ہے۔ وہ لڑکی کب کی مر چکی ہے، آپ کیوں اسے قبر سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اس نے تھوڑا نرم لہجے میں کہا، کیونکہ شاید وہ لڑکی آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور میرا دل تو روز مر جاتا ہے، لیکن میں اسے زندہ رکھتی ہوں تاکہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ٹوٹ گئی ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، انم، تمہارے الفاظ ہی ثابت کر رہے ہیں کہ تم وہی ہو۔ میں نے چہرہ موڑ کر کہا، مان لیجیے جو آپ چاہیں، مگر میرا ساتھ مت دیجیے۔ مجھے اب اور سوالوں کے جواب نہیں دینے۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ضد ابھر آئی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرانے لگا کہ انم، تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ تم اب وہ بچی نہیں ہو جو غربت اور بے بسی میں دبی ہوئی تھی۔ تم آج اپنے بل پر کھڑی ہو، اپنی عزت خود بنائی ہے۔ تمہارا ماضی تمہارا بوجھ نہیں، بلکہ تمہاری طاقت ہے۔ میں نے نظریں جھکائیں اور کہا، تم نہیں سمجھتے، تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر لوگ بہت کچھ کہیں گے۔ وہ بولا، لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں گے، مگر تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ دوسروں کے خوف پر نہیں بلکہ اپنے دل کی سچائی پر کرنا چاہیے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اگر کل کو تمہارے گھر والوں کو میرا سب کچھ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کیا تم تب بھی یہی کہو گے؟ وہ قریب آ کر بولا، ہاں انم، تب بھی میں یہی کہوں گا کہ تم میرا مان ہو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، تمہیں نہیں پتا لوگ کیسے زخم دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، انم، میں ہر زخم سہنے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں کھونے کے لیے نہیں۔ میں لاکھ منع کرتی، لیکن دل میں وہ برسوں سے بس رہا تھا۔ آخر میری آنکھیں چھلک گئی۔ اس نے مجھے سنبھالا اور کہا، انم، اب ان آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف خوشیاں ہوں گی۔ تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو گی۔ اب مزید مشکلات کا سامنا میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، اس کی ماں نے حیرانی سے پوچھا، ارسلان، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، امی، یہ میری مہمان ہے، اور ملازمہ کو بلا کر مجھے مہمان خانے بیچ دیا۔ میرا دل چاہا میں وہیں ٹوٹ کر بکھر جاؤں، مگر ضبط کر کے خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ اگلی صبح جب دستک ہوئی اور ملازمہ کھانے کے لیے بلایا تو دل کانپنے لگا کہ اب سب کی نظریں مجھ پر ہوں گی۔ دسترخوان پر بیٹھی اس کی بہنوں کی نظریں بار بار مجھے چیرنے لگیں۔ وہ زیر لب ہنس رہی تھیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارے کر رہی تھیں۔ اس کی ماں نے بھی صبر نہ کیا اور سیدھا پوچھ لیا، ارسلان، یہ لڑکی کون ہے؟ آخر کب تک مہمان بن کر رہے گی؟ ارسلان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، امی، یہ میری ذمہ داری ہے، باقی وقت آنے پر سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اس کے الفاظ نے سب کو مزید چونکا دیا اور فضا میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے نگاہیں جھکا لی، دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی امید بھی کہ شاید یہ میرا نیا امتحان ہے جو ہر قیمت پر جیتنا ہوگا، کیونکہ اس کے لفظ کہ یہ میری ذمہ داری ہے میرے لیے سہارا بھی تھے اور آنے والی طوفانی مخالفت کی پہلی دستک بھی۔ ارسلان دفتر جانے سے پہلے میرے کمرے میں آیا تو اس کی آنکھوں میں وہی اعتماد جھلک رہا تھا جو پچھلے دنوں مجھے سہارا دے رہا تھا۔ اس نے کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، انم، میرے گھر والے سخت
ضرور ہیں، ان کے الفاظ تمہیں تیر کی طرح لگیں گے، لیکن یاد رکھنا وہ میرے فیصلے کو ٹال نہیں سکتے۔ تم صرف ایک بات ذہن میں رکھو، کمزوری مت دکھانا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، ارسلان مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جانا، اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو مجھے واپس فلاحی ادارے چھوڑ دو، کم از کم وہاں پر میں سکون سے سانس تو لے سکتی ہوں، جب تک سب ٹھیک نہ ہو جائے میں وہیں رہ لوں گی۔ اس نے میرے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر مجھے خاموش کرایا اور دمی لہجے میں کہا، بس بہت رہ لیا، اب یہاں رہو، یہ میرا گھر ہے، ملازمائیں ہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تم بس میرا انتظار کرنا اور کسی کے سامنے اپنی ہمت نہ ہارنا۔ اس کی باتوں نے لمحہ بھر کو دل کو تھوڑا سکون دیا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گیا اور گاڑی کی آواز سنائی دی، ماحول یکسر بدل گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ زور سے کھلا اور اس کی ماں اور دونوں بہنیں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے قدموں کی چاپ سن کر میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ سب میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں اور میری طرف یوں دیکھنے لگیں جیسے میں کوئی اجنبی نہیں بلکہ ان کی دشمن ہوں۔ ارسلان کی ماں نے سخت اور سرد لہجے میں کہا، اے لڑکی، سچ سچ بتا، تو کون ہے اور میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کہ یتیم خانے کی کوئی لڑکی ہمارے گھر کی بہو بن جائے گی؟ اگر یہ خواب دیکھ رہی ہے تو یاد رکھ، ان آنکھوں کو خود نوچ کر باہر پھینک دوں گی۔ میرا وجود کانپ اٹھا، لیکن میں نے ہمت کر کے آنکھیں نیچی رکھتے ہوئے کہا، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، صرف آپ کے بیٹے نے میرا سہارا بننے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، ان کا ہے۔ اس کی ایک بہن آگے بڑھی اور طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، رکو رکو، تمہیں میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے لیکن یاد نہیں آ رہا، تم کون؟ ارے ہاں، یاد آیا، تم تو وہی سامنے والے گھر میں رہتی تھی نا، جہاں ہم بچپن میں کھیلنے جاتے تھے۔ تم تو وہاں نوکرانیوں کی طرح کام کرتی تھی، ہے نا؟ میں نے سر اٹھا کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، میں وہاں نوکرانی نہیں تھی، میں تو اس گھر کے مالک کی بیٹی تھی، مگر قسمت نے مجھے ستیلی ماں کے حوالے کر دیا اور اس نے مجھے نوکرانی سے بھی بدتر حالات میں جینے پر مجبور کر دیا۔ اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے ایک دن میں وہاں سے بھاگ گئی اور پھر ایک فلاحی ادارے میں پناہ لی، جہاں میں نے تعلیم حاصل کی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھا۔ آج اپنی ہمت اور خدا کا کرم ہے۔ میری بات سن کر لمحہ بھر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر اس کی ماں نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا، کیا کہا تم نے؟ یتیم خانے میں پلی ہو ایک لڑکی اب اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ سچ سچ بتاؤ، کب اور کیسے میرے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تم نے؟ میں نے دل کو سنبھالتے ہوئے دھیرے لہجے میں کہا، یتیم خانے میں رہنا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی یہ سوچے کہ وہاں رہنے والی لڑکی محبت نہیں کر سکتی یا عزت کی حقدار نہیں، تو یہ سوچ ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ارسلان اور میری محبت یتیم خانے سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت سے ہے جب میں اپنے بابا کے گھر میں رہتی تھی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو چھت سے دیکھا تھا، اور اس وقت نہ کوئی لالچ تھی، نہ کوئی خواب، صرف ایک بے نام سا جذبہ تھا جو دل میں کہیں چھپ گیا تھا۔ پھر زندگی نے ہم دونوں کو الگ کر دیا اور مجھے کبھی بھی یقین نہ تھا کہ ارسلان سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ برسوں بعد جب میں نے محنت سے اپنی جگہ بنائی اور وہ اچانک وہاں آیا تو مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے مجھے وہی انم سمجھ لیا جسے برسوں پہلے اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پہچان تھی اور اسی لمحے اس نے طے کر لیا کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہی دم لے گا۔ یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ ارسلان کا ہے۔ اس نے اپنی مرضی اور اپنی محبت سے یہ قدم اٹھایا ہے، اس لیے آپ لوگ چاہیں جتنی مرضی مخالفت کریں، آپ ارسلان کو اس کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ پلیز آپ لوگ مجھ سے مزید سوال کرنے یا الزام لگانے کے بجائے اس کے آنے کا انتظار کیجیے، جب وہ خود آ کر آپ کو یہ سب بتائے گا کہ یہ اس کا انتخاب ہے۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہ گزارش کرتی ہوں کہ اس سے پہلے کوئی فیصلہ نہ سنائیں، کیونکہ یہ رشتہ صرف میرا نہیں، یہ ارسلان کی زندگی کا بھی ہے۔ اس کی ماں کی چیخ نے کمرے کو ہلا دیا اور وہ آگ بگولا ہو کر بولی، تیرے فیصلے کی ایسی کی تیسی، چل میرے ساتھ، ابھی اسی وقت نکل میرے گھر سے۔ ان کی آواز میں زہر تھا اور وہ مجھ پر لپٹ گئی۔ ان کے ہاتھوں کی گرفت میرے بالوں اور بازوں پر ایسی تھی جیسے میں کوئی چیز ہوں اور وہ نکال پھینکنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے بابا کے گھر کے دروازے تک لے آئیں۔ دروازہ کھلا تو سب کی نظریں میرے اوپر ٹھہریں۔ وہ بولی، عبدالرشید، اپنی بیٹی کے کرتوت دیکھو۔ میں نے گڑگڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور کہا،
مجھے واپس اس دلدل میں نہ جائیں، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے چھوڑیں۔ مگر کوئی میری التجا سننے کو تیار نہیں تھا۔ میرے پیروں کے نیچے زمین دس سی گئی تھی جب تھوڑی دیر بعد میری سوتیلی ماں نے دروازہ کھولا، اور اس کی آنکھوں میں وہی حقارت تھی جو برسوں پہلے مجھے مارا کرتی تھی۔ وہ میری طرف جھکی اور میرے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھا، پھر مجھے دھکا دے کر نفرت سے گھور کر بولی، کہاں چلی گئی تھی منہ کالا کروانے؟ کس کس کے ساتھ عیاشیاں کرتی پھر رہی تھی وہ؟ مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی، مجھے کمرے تک لے جا کر دروازہ اندر سے بند کرنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد شور سن کر ابا کی آواز آئی، کون ہے زرینہ؟ یہ گھر میں شور کیسا ہے؟ تو ستیلی ماں نے بغیر جھجک کے جھوٹ بول دیا، تمہاری بیٹی ہے، سالوں بعد لوٹی ہے، لیکن تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، منہ کالا کرواتے پکڑی گئی ہے۔ اس جھوٹ نے میرے سینے میں چھرا گونپ دیا۔ میں نے سر اٹھا کر کہا، ابا یہ سچ نہیں ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مگر ان کی آنکھوں میں تشویش کی بجائے غصہ اور شرم کا رنگ تھا۔ سوتیلی ماں نے ہاتھ بڑھا کر مجھے دھکا دیا اور کہا، اب کیا بات کرے گا تو اس سے؟ بس مجھے نپٹنے دے، اور دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، ابا سنو، مجھے چھوڑ دو، مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ مگر تالے کی ٹس کی آواز نے میری ہر التجا کو خاموش کر دیا۔ میں روتی چیختی رہی، ہواؤں میں میری سسکیوں کا شور گھلتا رہا، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ 3 روز تک سوتیلی ماں نے مجھے اندھیرے کمرے میں قید رکھا تھا۔ دروازہ دن رات بند رہتا، نہ روشنی اندر آتی تھی نہ ہی ہوا۔ پیاس سے میرا حلق کانٹوں کی طرح سوکھ گیا تھا، اور بھوک نے میرے جسم کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی۔ میں بار بار دروازے کو گھورتے گھورتے آنکھیں بند کر دیتی، کبھی دروازہ پیٹتی اور کہتی، خدا کے لیے مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو، لیکن جواب میں صرف زرینہ کی تلخ آواز سنائی دیتی، یہی سزا ہے تیری جو ہمارے منہ پر کالک مال کے آئی ہے۔ اسی دوران ابا کئی بار کمرے کے قریب آئے، مگر زرینہ نے ایسے ایسے جھوٹ کر کے سنائے کہ ان کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ کہتی، تمہاری بیٹی نے شہر بھر میں ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، مردوں کے ساتھ بھاگتی پھرتی ہے، اور آج بھی اگر میں اس کو نہ پکڑتی تو نہ جانے کہاں ہوتی۔ اور ابا جنہیں برسوں پہلے ہی میری کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، وہ ان جھوٹوں کے بوجھ تلے اس حد تک دب گئے کہ میرے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں نے کئی بار دروازے کے اندر سے آواز دی، ابا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر سچ پہچان لیجیے۔ مگر باہر صرف خاموشی چھا جاتی۔ کبھی کبھی ابا کی بھاری آہٹ قریب آتی اور پھر بغیر کچھ کہے واپس پلٹ جاتی۔ یہ 3 دن اور 3 راتیں میری زندگی کا وہ کربناک امتحان تھیں جن میں میں نے ہر لمحہ محسوس کیا، اپنوں کا یقین اگر ٹوٹ جائے تو انسان کی سانس لینا بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، گلا جلنے لگا تھا، اور آنکھیں بار بار بند ہو کر کھلتی تھیں، جیسے زندگی اور موت کے بیچ کا سفر طے کر رہی ہوں۔ چوتھے روز دروازہ کھلا تو میری حالت ادمری سی ہو چکی تھی، میری ہڈیاں کمزور، زبان خشک، آنکھوں کے کنارے سیاہ ہلکے۔ جب زرینہ نے پانی کا گلاس میرے چہرے پر اچھالا تو میری آنکھیں جٹ سے کھل گئیں، اور میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اماں پانی دو، میں مر رہی ہوں۔ وہ ہنسی اور تیز آواز میں بولی، نہیں ایسے نہیں بیٹی، پہلے نکاح نامہ پر دستخط کر دے، ورنہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ سمجھ گئی؟ میں نے کمزور سی آواز میں پوچھا، کس کے ساتھ؟ میں کس سے شادی کر رہی ہوں؟ اس نے آنکھیں تیز کر کے کہا، یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس لکھ دے، دستخط کر۔ اس نے کاغذ اور قلم میرے آگے رکھ دیے۔ میں نے ہاتھ کانپتے ہوئے قلم تھاما، مگر دماغ ایک دھند کی طرح خالی تھا۔ بھوک پیاس کے جبر نے عقل کو غبار میں ڈھک رکھا تھا۔ میرے ہاتھ نے خود بخود لائن پر نام لکھ دیا۔ میں نے یہ بھی محسوس نہ کیا کہ میں نے کیا کیا۔ ایک گھونٹ پانی کے بدلے میرا دستخط ہو گیا۔ زرینہ نے خوشی سے اشارہ کیا اور بڑے فخر سے نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیوں کا پیکٹ اٹھا کر ابا کے ہاتھ میں تھما دیا، لو اب دیکھو، یہ ہیں 50 لاکھ۔ عبدالرشید تمہاری نکارہ بیٹی کا سودا کر کے گھر کی عزت بچا لی۔ میں نے ابا نے ہاتھ بڑھا کر پیسے پکڑے، ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور غیرت کا ملا جلا رنگ تھا۔ انہوں نے خاموشی سے نوٹ گنے اور ایک ایک کر کے پیکٹ بند کیا، مگر میری روح چیخ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ابا تم نے مجھے بیچ دیا؟ انہوں نے نظریں جھکا کر کہا، انم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے نوالے کو جیسے غلطی سے چھوڑ دیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ کھانا میرے لیے مانی کھو بیٹھا۔ میں روتی ہوئی جھکی رہی اور اندر کی گہرائیوں سے ایک سوال بار بار آ رہا تھا کہ میں کس کے لیے دستخط کر گئی؟ کیا یہ میرے حق کا فیصلہ تھا یا موت کی مہر؟ سوتیلی ماں نے میری پیٹھ پر زور کی لات ماری اور تیز لہجے میں کہا،
जल्दी जल्दी खाना खत्म कर, तेरा दूल्हा आता ही होगा। मैंने आंखें बंद करते हुए दिल ही दिल में कहा, ये क्या कर दिया तुमने अरसलान, मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया। इससे तो इस यतीम खाने की जिंदगी 1000 गुना बेहतर थी। मैंने बहती आंखों के साथ दोनों वाले जबरदस्ती मुंह में डाले तो जरीना ने मुझे खड़ा किया और सख्त हाथों से घसीट कर गुसल खाने में ले गई। नहला दहला कर मुझे सुर्ख रंग का भारी जोड़ा पहना दिया, जिसके वजन से ही मैं झुक गई थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई तो मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। उन्होंने बाजू खींचकर मुझे इस गाड़ी में बैठा दिया। मेरी बगल में कोई शख्स बैठा था, शायद वही मेरा दूल्हा था, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि आंख उठाकर इसका चेहरा देख सकूं। मैंने नजरें झुकाए रखी और दिल ही दिल में अपने अंजाम के अंधेरों को सोचती रही। कुछ रास्ता तय होने के बाद इस शख्स ने नरम लहजे में कहा, अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे अनम। इस नाम की गूंज मेरे कानों में पड़ी तो मैंने चूक कर आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और जैसे ही नजर सामने गई तो मेरी सांस रुक गई। मेरा दिल धड़कने लगा। ये तो अरसलान था, वही मेरे सपनों का शहजादा, जिसके लिए मैं बरसों से रो रही थी और जिसे सोचकर ही जीती थी।